반갑습니다. 감사합니다. Бүгін сіздерменен жолыққаныма абдан қуаныштамын. 여러분들 만나려고요. 제가 한국에서 비행기를 타고 여기까지 오는데 6일이 걸렸어요. Мен сізменен жолығыш үшін Кореядан самолетқа шығып, Ошқа жетіп келіш үшін 6 күн уақыт кетті. 이 중앙아시아의 스위스라고 하는 키르기스탄에 저를 초대해 주셔서 감사드립니다. Орта Азиядағы Швейцария өлкөсі Қырғызстанға келгеніме аябай қуаныштамын. 아니 키르기스탄이 아름답기도 한 것 같은데 키르기스탄의 풍경도 아름답지만 여기 계신 분들 참 잘생기고 참 이쁘십니다. Қырғызстан аябай қоғыз өлкөлігіне қарабастан, ал бұл Қырғызстандың жаратылышыдағы абдан қоғыз, ал жерде жашаған елі дағы абдан бір сонун татынақай адамдар екен. 어제 와서 키르기스탄 음식을 먹었는데요. 되게 맛있어요. Мен кеше Қырғызстанның тамағын бірінші жолы жеп көрдім, абдан дамды екен. 그러니까 공기도 아름답고 풍경도 아름답고 음식도 맛있으니까 여기 계신 분들이 당연히 더 이쁘고 잘생긴 것 같아요. Қырғызстандың жаратылышы да қоз, тамақтары да дамду, жашаған елі дағы аябай кичпейіл, анан сұлу адамдар жашайды екен. 예. 자, 애터미 화장품이나 아니면 애터미 해모임이나 애터미 제품을 나는 사용하고 있다 하신 분 손 한번 들어보세요. Атоминин косметикаларын қолданып, анын витаминдерин, ошол продукцияларын қолданып жатқан адамдар болса, қолыңызды көтеріп қойыңызшы. 와, 그러면 반대로 나는 아직 오늘 알아보러 왔다. 나 제품 안 쓴다 하신 분 손 들어보세요. Тескерисинче мен атомини азырынча кабарым жок, атоми жөнүндө ошондой эле продукциясын колдонуп көргөн жокмун. Бүгүн биринчи информация алайын деп келдим деген адамдар болсо колуңузду көтөрүң. 와우, 예, 아이고 반갑습니다. 반갑습니다. Аябай кубанычтамын. 네, 잘 오셨습니다. Туура келипсиз. Эгерде маалыматыңыз жок болгон болсо, анда бүгүн толук маалымат аласыз. 오늘 여러분들한테 제가 애터미의 이야기를 해드릴 겁니다. Мен бүгүн сиздерге атоми жөнүндө бир нече сөздөрдү айтып беремин. 어제 제가 이곳 센터 두 군데 들렸다 왔는데요. Кече мен атоми Ошто ачылган 2 центрге барып көрдүм. 촬영한다고 해서 쫄래쫄래해서 따라갔었거든요. Аябай сүйүнүп, бийлеп, ушинтип шаңдуу болуп бардым. 그런데 제가 그 센터를 보면서 제가 굉장히 그 열정이 많이 생겼어요. Мен ошол центрди көрүп, өзүмчө аябай бир таасир алдым. 저희 초창기 처음 애터미를 시작할 때 딱 그 모습이었거든요. Мен ошол так эле Кореяда өзүм биринчи атомиге келип кошулган убагымды мен ушул Ош шаарындагы центрлерден көрдүм. 작게 시작했고 정말 언제 성공할지 모른다는 그런 불안감 속에 있었을 때 그때 저희가 출발을 했는데 어제 센터를 가서 보니까 다시 제가 에너지가 막 솟는 것 같아요. Мен ошол Кореяда биринчи атомиге келип мүчө болгонумда аябай бир кыжалатчылык нерселер абдан көп болгон. Мен ошол нерсени кече Кыргызстанда көрдүм дейт. Анан кийин ошол жердеги адамдар келечекте кандай десем ийгиликке жетет деген ишеним менде пайда болду. 저희 애터미는 오늘 세미나를 1시에 시작을 했는데 제가 무조건 시작을 하라고 했습니다. Өзү бүгүнкү биздин семинарыбыз саат 1ге белгиленген болчу дейт. Анан көп адамдар кечиккенине карабастан мен саат 1де баштайбыз деп чечтим дейт. 저희가 자리가 비어 있어도 무조건 시작을 하라고 했어요. Биздин месталарыбыз толбогонуна карабастан биз семинарыбызды баштайлы деп айттым. 왜냐면 여러분이 이제 오늘 이 원데이 세미나가 이 오시 지역의 첫 번째 원데이기도 하지만 이제 이 시간을 기점으로 여러분 폭발적으로 성장을 할 겁니다. Эми бүгүнкү семинарыбыз биринчиси болгонуна карабастан алдыда дагы адамдар көбөйүп дейт. Биздин семинарыбыз чоңоет деген үмүтүм бар. 이렇게 비어 있는
곳에서 이제 시작을 해서 이제 다음 원데이 세미나에 더 많은 분들이 오고 그 다음 세미나에 앉을 자리가 없어서 서서 들어야 되는 그런 역사를 이제 애터미가 만들 겁니다. Бүгүнкү семинарыбыз дейт кийинкиде мына бош турган месталар адамдар көптүк менен толуп дейт даже место калбаган даражадай болуп өсүп өнүгүшүнө менин көзүм жетип турат. 이 오시 지역이 키르기스탄에서 가장 애터미를 잘하는 그런 첫 번째 도시가 될 겁니다. Атоми компаниясы Кыргызстандын ичинен дейт эң чоң бир кандай десем адамдарды көп чогулткан бир команда болушуна деле менин көзүм жетип турат. 제가 그렇게 될 수 있도록 여러분들을 도와드리겠습니다. Мен ошондой абалга келиш үчүн колумдан келген жардамымды берем. 제 먼저 소개를 하도록 하겠습니다. Мен азыр экранга көңүлүңүздү бурабыз. Бир нече тааныштыра турган сиздерге информацияларым бар. 저는 애터미를 만날 때 식자재 일을 했었어요. Мен Атомиге келгенге чейин доставщик болуп иштеген экен да, мындай жүктөрдү магазиндерге жеткирүү кызматын кылып жүргөнмүн. 식당에다가 고추장, 된장, 간장, 미원 이런 것들을 납품했던 일을 하고 있었습니다. Мен ашканаларга көбүнчө томатный соус ушундай бир майда барат нерселерди дейт ашканаларга жеткирип берүү кызматын кылчумун. 그 사진이 오케이 나왔다. 자, 이게 제 모습입니다. 애터미 만날 Ушул 때. менмин дейт. 12 жыл мурдагы менмин дейт. 누가 더 잘생겼어요? 네? 누가 더 잘생겼어요? 저 사람이 제가. Кайсы бири красавчик дейт. Бул сүрөттөгү же мен азыркы менби дейт. 현재. 현재. 네, 멋있습니다. 저 젊은 사람인데요. Ал наоборот жаш болуп турбайбы менден 12 жыл мурда дейт. 아니요, 지금이 더 멋있어요? Азыркы турушум красавчикминби наоборот дейт. 아유, 감사합니다. Рахмат. 사실 제가 사업을 하다가 7번을 망했어요. Мен бул жашоомдо дейт 7 жолу ишкердик менен алектендим, бирок банкрот болуп калдым дейт да. 7 жолу болуптур. 그래서 빚이 어마어마하게 많았어요. Менин карызым аябай чачымдан да көп болчу. 10억 원 빚을 졌어요. $100,000 карыз болуп калган элем дейт. Менин мойнумда ошол карыз болчу дейт. 그러니까 저랑 같이 살고 있는 제 와이프가 저를 데리고 살았을까요? 아니면 별로 폭 차고 이혼했을까요? Кандай ойлойсуз дейт. Мен менен жашаган аялым, келинчегим ошол 7 жолу банкрот болгонума карабастан мен менен чогуу жашады деп ойлойсузбу же мени кидала кылды деп ойлойсузбу? 카자흐스탄에 가서 그 아스타나 지역에서 세미나를 처음에 딱 하러 갔더니 거기서 어느 분이 저한테 물어보는 거예요. 여기 앉아 계신 분 중에 장각 아니 결혼하셨어요? 하고 저한테 물어보더라고요. Мен Казакстанда семинарда болдум дейт. Ал жердеги ошо залда отургандар бирөө мага суроо берди дейт. Сиз бойдоксузбу же үйлөнгөнсүзбү деп сурашты дейт. 제가 결혼 안 한 사람처럼 여러분들 보이세요? Мен үйлөнбөгөн адам сыяктуу көрүнүп атамбы сизге дейт. Кандай ойлойсуз? 제가 결혼 안 한 사람처럼 보이시는 무슨 Бойдок 말이세요? окшоп атамбы? Мен же үйлөнгөн адамга окшош көрүнүп турамбы? 제가 만약에 총각이면 여러분 어떨 것 같아요? Эгерде мен бойдок болсом кандай деп ойлойсуз дейт. 저한테 관심 있으신 분 Мага 총각이라고 кызыккан 하면 адамдар жокпу? Случайно араңызда. 손 들어보세요. 있어요. 거기 있어요. 저 잘생겼잖아요, 그죠? Мен красавчикмин туурабы дейт. 예. 저 돈도 많이 벌어요. 네. 돈도 많이 벌어요. Мен ошондой эле акча дагы аябай көп табамын. 제가 몇 살처럼 보여요, 여러분들? Мен жашым мага канча жаш бересиздер дейт. 응? 마흔다섯 슈인이라고 하거든요. 45. 슈인. 누가 45이라고 했어요? Ким 40 деп айтты, ким 45 деп айтты. Махын сарира도 그러거든요. 40살? 네. 제가 야, 40 жаш көрүнүп атамбы мен 뭐 드릴 45 게 дейт. 없나? 뭐라도 좀 드려야겠는데. Ошол адамга подарка бергим келип атат. Не берсем экен деп атат. 30살? 30бу дейт. 60이라고도 하고. 하하, 이거 참.
여하튼 그거 하나도 중요하지 않아요. ал адам мен жашымдын сураган себебим бул эчтекени деле чечпейт. 자, 여러분 생각을 해보세요. 남편이 사업을 하다가 7번을 망해가지고 빚이 10억이나 졌어요. 그럼 여러분들 데리고 사실래요? Эми сиз өзүңүздү дейт ойлоп көрүңүз дейт, жолдошуңуз сиз менен жашаган күйөөңүз дейт 7 жолу банкрот болуп $100,000 мойнунда карызы болсо сиз жашайсызбы ошол эркек менен дейт. 네, 살아요. 삽니다. 참아서 삽니다. 데리고 산다고요? 아, кошо жашайсызбы чын эле? 아, 다른 국가들 가서 물어보니까 3번만 망하면 발로 찬다고 하더라고요. Мен башка мамлекеттерге барып дагы ушул сурамжылоо кылдым дейт. Анан жашабайбыз биз качан эле аныга чекит коюп коймокпуз деп айтышты. Киргизстан 사람들은 같이 빚을 갚으면서 살겠대요. 우와, 여러분들 최고예요, 최고. 아야바이 아자마트승ар силер. 최고야, 최고. 아, 여러분들은 애터미에서요, 저처럼 크라운 마스터, 임페리얼 마스터가 되실 거예요. Бул жерде залда отурган сиздер дейт, мен сыяктуу краун мастерге жете турган адамдар бар деп ойлойм. 왜냐하면 여러분들 가슴이 따뜻하니까, 마음이 따뜻하니까 эмне 그래서 되는 거예요. эмне себептен бул сөздү айтып жатам? Сиздин көңүлүңүз, сиздин жүрөгүңүз аябай энергичный, жылуу экен. 아, 제가 여하튼 결혼을 했는지 안 했는지는 이제 제가 이혼을 당했는지 안 했는지는요, 이 사진 보면 나중에 나옵니다. Мен эмнеге себептен аялым менен ажырашпаганымды жана аялым мени таштап кетпегенин бул сүрөттөн көрсөңүз болот. 자, 제가 식당들이 수백 개의 거래처가 있었는데 그 중에 한 식당이 오리탕집이었어요. 그 오리탕집이 망하게 됩니다. Мен ошол бул атомиге келгенге чейин мен бир жүздөгөн ашканага ошол өзүмдүн жүктөрүмдү, товарларымды жеткирип берчүмүн дейт. Ошонун арасында өрдөк рестораны бар экен да, өрдөктүн тамагын даярдап саткан ресторан бар экен. 그래서 애터미에서는 뭐라고 소문이 나냐면요, 제가 안 좋은 재료를 납품해서 그 식당이 망했다는 그런 소문이 있었대요. Эмне себептен ал өрдөк ашканасы банкрот болоюн деп аткан кез экен да ошол кезде. Себеби мен дейт качествосы начар товарды жеткирип бергеним үчүн банкрот болуп атат деп ушинтип клиенттер ойлошкон дейт. Тамактын даамы жок деп. 좋은 재료 납품했어요. Мен негизи жакшы качественный товарды 소문이야, жеткизип 소문. бергенмин өзү негизи дейт. Бул жөн эле ушак болгон экен да, банкрот кылыш үчүн гана чыккан ушак сөз. 여하튼 저하튼요, 그 오리탕집이 만약에 안 망했으면 지금의 애터미가 없었을 겁니다. Эгерде ошол өрдөк рестораны чындыгында банкрот болбогондо мен бүгүн атоминин мүчөсү болбойт элем, бүгүн сиз менен жолугушпайт элем. 그 식당이 망했는데 그 식당 사장님이 누구냐면요, 이분이세요. Ошол өрдөк рестораны банкрот болгон дейт. Ошол ресторандын ээси мына көрүнүп турбайбы стрелкада, бул аял киши, ушул экен да өрдөк ашканасынын. 식당이 턱 망해가지고 банкрот болуп калды бир 아저씨는 күнү. 돈 벌러 가고 아이들을 둘 데리고 Күйөөсү акча 원룸, тапканы 조그만 чет өлкөгө 원룸에서 чыгып 삽니다. кетти. Анан өзү 2 баласы менен бир комнат, кичинекей комната үйдө жашап калды. 식당을 내놨는데 누가 인수를 하지 않았어요. Ашканасын башка бирөөгө берейин, арендага берейин десе эч ким албай койду. 근데 저분이 저한테 전화가 왔어요. 원데이 세미나가 있으니까 와서 좀 한번 들어보라고 합니다. Анан ушул өрдөк ашканасынын хозяйкасы дейт, бир күн мени чакырды дейт, бир семинар бар, келип катышып көрүңүзчү деп мени чакырды. 그래서 제가 물어봐요. 어디서 하는데요? 내가 물어봤어요. Ал семинар каерде болот деп мен сурадым. 오늘처럼 이렇게 세미나장에서 저는 하는 줄 알고 어디서 해요? 이렇게 물어봤던 Мен 거예요. ойлодум дейт, бүгүнкүдөй мына классик отельдей бир чоң бир же залда болот го деп ойлогонмун дейт. Кайсы жерде болот сиздин семинарыңыз деп сурадым. 근데 저 망한 식당에서 한다는 거예요. Ал ошол банкрот болгон ашканасынын адресин айтты дейт. Ошол ашканага келиңиз деп. Мына көрүп 이 турасыз. 식당에 테이블을 옆에다 벽에다 다 쌓아놓고 바닥에 앉아서 Ушул 세미나를 듣는 거였어요. өзү кореян ашканалары ушундай типте болот да, көбүнчө палас килем салынбайт да, ушул стулдардын баардыгын жыйнап салып дейт. Ошол линолеумдун үстүнө отурдук дейт. Семинар ошол жерде болду так. 여러분 같으면 가셨을 것 같아요? Ошондой жерде семинар болсо сиз барат белеңиз.
망한 식당에서 세미나 한다는데 과연 여러분 가서 들어볼 나는 들어봤겠다라 하시는 분. ушул банкрот болгон эч ким кирбеген ашканада семинар болот десе барат, кимиңер барат элеңер араңызда дейт. 우와. 밥 안 줘요. 밥 안 줘요. 망했어 식당. ашкана банкрот болбойт, ал жерде тамак берилбейт дейт. 그래서 들어봤을 거예요? Ошентсе да барат билеңиз. 나는 오씨가 너무 좋아요. Ай, оштуктар аябай жакшы экенсиз. 여러분들하고 저거 손잡고 하면 이 전 세계 애터미에서 1등 할 것 같아요. 오씨가요. Сиз чындап аракет кыла турган болсоңуз дейт, атоми биринчи местаны алышыңыз бул айдан ачык көрүнүп турат. 여러분들 그 열정하고 그 따뜻한 마음하고 제 방법하고 제 노하우하고 같이 힘을 합치면 여러분이 전 세계 1등 애터미가 될 것 같습니다. Менин ичимдеги нерсе менен, менин жүрөгүм менен сиздин жүрөгүңүз бириксе дейт, биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. 저랑 같이 해보실래요? Мага биригесизби, мага кошуласызбы? 자, 저 식당에 드디어 제가 세미나 들으러 갑니다. 들어갔는데 몇 명이 앉아 있었냐면요, 17명이 앉아 있었어요. Мен ошол ашканага семинарга барганымда биринчи жолу 17 адам келген болгону. 그 중에 대부분은 제가 초대하신 분입니다. Ошонун арасынан ито мен жартылайын мен ээрчитип келгенмин. Жүргүлө семинар болуп атыптыр деп ээрчитип келгенмин. 그런데 그날 회장님이 강의를 무려 6시간을 합니다. 식당에서. Өчүрүшкөндөй ошол семинар дейт, так биринчи күнү саат 6 саатка созулду дейт. Узактыгы. 근데 그 6시간 강의를 다 듣고 간 사람들이 지금의 임페리얼 마스터, 크라운 마스터들입니다. Ошол 6 саатка чыдап биздин лекциябызды, семинарыбызды уккандар дейт азыр краун мастери болуп калышыптыр да. 자, 회장님이 첫 번째 강의가 끝났어요. 2시간 정도 끝났는데 대부분 다 가버렸어요. Семинар өзү негизи 2 саатка созулуп, мындай эс алуу убактысы болуп туруп, көпчүлүгү кайра кетип калышты. 처음에 시작할 때 이 처음 몇 년이죠 그거는? 2009년부터. 2009-жыл болгон экен. 자, 제가 나중에 생각해 본 게 보통 사람들은요 2시간 정도 세미나 들으면요 다들 바빠가지고 집에를 갑니다. Мен билишимче дейт, семинар бир 2 саатка чейин адам чыдашы мүмкүн дейт. Андан калган убакытка мен убактым жок деп көпчүлүгү кетип калса керек. 근데 실제로 대부분 다 갔고요. 그 남아있던 몇 명이 나머지 4시간을 더 들었어요. Ошол 17 адамдын ичинен көпчүлүк бөлүгү кетип калды дейт. Калган адамдар кайра дагы 4 саат, ошондо общий 6 саат отуруп семинарды аягына чейин уктук. 제가 생각해봤어요. 왜 그분들은 끝까지 초창기 멤버들은 끝까지 강의를 들었을까 하고 생각을 해봤는데 그분들이 저처럼 쫄딱 망한 사람들이었던 거예요. Ошол 17 адамдын ичинен семинарды аягына чейин уккандар ким деп ойлойсуз дейт. Мен сыяктуу банкрот болуп эч бир выход жок чыкканга ошол адамдар калган. 그러니까 갈 데가 없으니까 그냥 앉아서 들은 거예요. Барар жерибиз жок, кирер жерибиз жок, ошону угабыз айла жок дейт. 그래 앉아서 들었는데 애터미에서 임페리얼 마스터, 크라운 마스터가 된 겁니다. Ошол чыдап акырына чейин айласы кеткен уккан адамдар биз роял, анан империал чеберчилери болуп азыр жүрөбүз. 오늘 세미나 몇 시에 끝나요? Бүгүнкү семинар канчада бүтөт? Сурап атат. 5시. Саат 5те бүтөт экен. 제가 여러분들한테 6시간 동안 강의를 할 건데 6시간 동안 강의를 하면 여러분 제 강의를 끝까지 듣고 가실 분. Саат 5ке чейин эгер семинар кылам десе, аягына чейин чыдамдуу болуп күтөмүн, аягына чейин отурамын дегендер барбы араңарда? 그래요? 그 얘기를 세미나를 보러 왔습니다. 통역을 하게 되면 12시간 걸릴 건데요. Мен сөзүм менен переводчик айтып бергенге чейин 12 саат кетип калат канда дейт. 그래도 나는 듣고 가겠다 끝까지. Ошентсе да угам, ошого карабастан угам дегендер барбы? 여러분들도 갈 데가 없으시구나. Силердин да барар жериңер жок турбайбы? 여러분 생각해 보세요.
내가 6시간이든 12시간이든 강의 듣고 애터미에서 저처럼 임페리얼 마스터 크라운 마스터가 된다고 하면 그거 못 들을 이유가 없잖아요. 다 들을 수 있다는 거죠. ошондо семинар 12 саатка созулганына карабастан күтүп уга аласызбы, чыдай аласыз да, туурабы дейт. 네. 대부분 네. 우리가 돈을 버는 이유는요. 내가 잘 먹고 잘 살려고 버는 게 아니고 제 가족들, 이 가족들을 어떻게든 잘 먹고 잘 살게 해서 행복하게 하려고 돈을 버는 겁니다. Эми акча табуунун максаты мен өзүмдү эле ойлобойм дейт. Үй бүлө мүчөмдү мен ошол мага кошулган партнерлор баардыгыбыз дейт бактылуу жашашыбыз керек, акча табышыбыз керек. 제 말이 맞죠? Туура айтамбы мен? 예. 그런데 여러분이 돈을 벌으려고 보니까 돈을 많이 벌 수 있는 곳이 없는 거예요. Акчаны аябай тапкыңыз келет, бирок каяктан табыш керек? Метод жок деп атат да. 제가 7번을 망한 이유도 결국 제가 능력이 없어서 망했지만 저를 이기는 돈이 많은 데가 있어서 그 업체한테 밀리는 거였어요. Мен ошол 7 жолу банкрот болуп, выход жок, эч тарапта жол жоктугуна карабастан ошол Атомиге кошулуп дейт, бир адамга кошулуп үмүт кылдым деп атат да. Жакшы болуп кетеби экен деп үмүт кылдым. 그래서 능력이 없고 돈이 없으니까 결국 돈을 못 버는 그런 못 벌고 망해버리는 겁니다. Мен ага чейин жөндөмүм жок болгон үчүн банкрот болдум да 7 жолу. 오늘 여러분 끝까지 강의를 들으시면 제가 애터미에서 저처럼 부자 되는 방법 알려드릴 거예요. Бүгүн семинардын аягына чейин чыдап уксаңыз, мен сыяктуу кандай байып кетиштин жолун сизге үйрөтөм. 제가 전 세계를 돌면서 애터미 초창기 스토리를 이야기하는 이유가 뭐냐면요. Мен эмнеси Атомиге кантип жетиштим, ийгиликтин сырларын эмнеге айтып жатам. 지금 애터미는 전 세계 10위권에 있는 업체이고 2조 2천억의 매출 올리는 아주 큰 회사입니다. Атоми фирмасы бул дүйнө жүзүндөгү 10 чоң компаниялардын бири. Анын бюджети 2 миллиард долларды түзөт. 또 성공자들도 저처럼 큰 성공한 성공자들도 굉장히 많습니다. Ошондой эле ийгиликке жеткен адамдардын саны дагы абдан көп. 그러다 보니까 여기 앉아 계신 분들이 뭐라고 느끼냐면 나도 과연 성공할 수 있을까 부럽긴 한데 내가 내 능력으로 어떻게 부자가 될 수 있어? 이렇게 생각을 하신다는 거예요. Бул жерде отурган адамдар дагы мен ойлойм, албетте мен дагы ушундай ийгиликке жете аламбы? Ушул ийгилик мага келеби деп ойлонгондор араңызда болсо керек. 있습니다. 근데 저희 애터미 처음 시작할 때는 조그만 회사였고 저희들도 너무너무 가난하고 빚쟁이였다는 거예요. Ошол Атоми фирмасы жаңы башталган учурда аябай биз кедей эле, 1 сом даже чөнтөгүбүздө жок болчу, кедей болчубуз аябай. 그런 사람들이 애터미의 성공 시스템을 통해서 부자가 된 거예요. Ошол Атоминин системасынын арты менен биз дейт ийгиликке жеттик. 저희 성공자들 특징이요. 일단 망한 사람들이 많고 나이가 많고 학교에서 못 배웠고 이런 분들이 다 성공자가 되었어요. Биздин Атоминин дейт ушул ийгиликке жеткен адамдардын өзгөчөлүгү дейт. Алар биринчиден банкрот болгон адамдар болгон арасында, анан жашы улгайган адамдар эле көпчүлүк бөлүгү. 그러니까 여기 앉아 계신 분 중에 난 나이가 많아서 안 될 거야라고 하시는 분들 걱정하지 마세요. Силердин араңызда дейт мен жашым жетерине жетип калды деп кыжалат болгондор эч кыжалатчылыкка орун жок. 자, 나는 공부학교 다닐 때 공부를 못했어. 그래도 걱정하지 마세요. Мен мектепте жакшы окуган эмесмин деп де кыжалат болбоңуз. 나는 다른 사람보다 능력이 떨어져. 그래도 괜찮아요. Мен башкалардай болуп жөндөмүм жок деп дагы коркпоңуз. 자, 화장품을 파는 회사인데도 불구하고 미모하고도 아무 관계가 없어요. Косметика башка саткан фирмалар барбы, башкаларга эч нерсеге карабастан коркпоңуз дейт. Коркпоңуз эчтекеден. 단지 여러분들이 성공하겠다는 마음만 가진다고 하면 애터미의 성공 시스템이 저처럼 부자로 만들어준다는 겁니다. Болгону мен Атоминин арты менен ийгиликке жетем деген гана сизде каалоо болсо, сиз сөзсүз жетесиз. 자, 저희 시작을 처음에 이렇게 작게 시작했어요. Мына көрүп турганыңыздай ошол ашканада биз ушинтип баштаганбыз семинарларды. 이렇게 멋진 세미나장도 아니고 망한 식당에서 그것도 앉아서 회장님 강의를 Банкрот 들었고요. болгон, эч ким кирбеген ашканада жерде отуруп ушундай сабактарды баштадык.
이렇게 큰 스크린으로 여러분이 보고 있지만 저희는 노트북으로 조그만 노트북으로 이렇게 쳐다보고 Сиз 저는 бүгүн чоң экрандан көрүп жатасыз дейт. А биз болсо кичинекей ноутбукту коюп алып, ошону экранынан көрчүбүз. 그렇게 시작을 했습니다. Ошентип биз баштаганбыз. 처음 세미나 때 회장님이 뭐라고 얘기를 했냐면요. Эң биринчи семинарда төрагабыз эмне деп айтканын мен сизге айтып берейин. 저 도시가 한국에 있는 익산이라는 도시입니다. 익산. Ошол семинар болуп өткөн шаар Кореянын Иксан деген шаар экен. 한 30만 명 정도 사는 조그만 도시였습니다. Бир эли калкынын саны 300 миң болгон ошол Иксан шаарында. 그런데 저 세미나에서 마지막에 뭐라고 하시냐면요. Ошол семинардын аягында эмне деп айтты деп ойлойсуз төрага? 오늘 여기에서 내 강의를 들은 여러분들이 앞으로 익산에서 가장 큰 부자가 될 거라고 이야기를 하셨습니다. Ушул же семинарда отургандар саныңыз азга карабастан Иксанда эң бай адамдардын катарына кошуласыз деп айткан. 실제로 지금 익산에서 큰 부자들이 다 됐습니다. Чындыгында азыр ушу мына 12-13 жылдан кийин чындыгында ошол Иксан шаарындагы эң бай адамдардын катарындабыз биз. 자, 저도 한마디 하겠습니다. 여러분들한테. Мен дагы айта турган бир сөзүм бар сизге. 오늘 이 자리에 앉아 계신 분들이 이 오시에서 가장 큰 부자가 되실 겁니다. Ушул жерде отурган, залда отурган сиздер келечекте Ошто эң бай адамдын катарына киресиз. 저도 회장님한테 처음 저 얘기를 들었을 때 익산에서 가장 큰 부자가 된다고 했을 때 저 말을 믿지 않았어요. Ошол төрагабыз башында дейт, Иксанда эң бай адам болосуз деп айтканда мен бул сөзгө ишенген эмесмин, ал жомок болчу. 근데 부자가 돼 버렸잖아요. Мына бай болдум, жыйынтыгында бай болдум мен. 자, 여러분들이 지금 제 말을 오시에서 여러분들이 가장 큰 부자가 될 거라고 한 이 말을 믿는 분들은 저처럼 부자가 됩니다. Ушул сиздин араңызда отурган келечекте Ошто эң бай адам болосуз деген сөзгө ишенгендер чындыгында бай болосуз. 자, 믿으시는 분. Ишенгендер бар арасында колуңуз көтөрүң. 와, 예. 있습니다. 여러분 이제 애터미에 이제 점점 미쳐가는 겁니다. Эми сиз дейт, атоми оорусу менен ооруйсуз, бул турган иш. 자, 저희가 처음 취급했던 제품 두 가지입니다. Биз атоми компаниясы биринчи ушул эки болгону, эки товарды гана чыгарышкан экен. 지금은 이 키르기스탄의 제품이 110가지 정도 가지고 있더라고요. 110가지. Азыр атомин товарлары Кыргызстанга 110 түрү келип атыптыр, ушундай деп атат. 저희는 제품 딱 두 가지였습니다. А биз баштаган учурда болгону эки эле товарыбыз болгон. 자, 해모임이 지금 60호죠. Хемоим, хемахим деген кошулма да, витамин. Ал пачкасында азыр 60 штук болуп атат, туурабы? Не. 저희는 30호였어요. А биз баштаган кезде болсо 30 эле болгон ичинде штук дана. 그러면 당연히 지금 30호보다 60호니까 가격이 더 두 배가 높아야 하잖아요. А биз баштаган кезде 30 болгон, азыр 60 дейт. Баасы эки эсе негизи өсүш керек эле дейт. Ичине таткан. 그래야겠죠. Ошентип ойлойсуз да дейт. 60 штук 30га кошулса эки эсе болот да, кымбаттайт. 가격이 같아요. Баасы бирдей, ошол канча 30 дана менен 60 дананын ортосундагы ба азыр айырма жок, бирдей эле. 그러면 저희 초창기 멤버들이 성공하기가 쉬웠을까요? 여러분이 성공하기 쉬울까요? Ошол биз эки дана товар менен ийгиликке жетиш оңойбу же азыркы ичинде 60 дана чыккан хемахимден ийгиликке жетиш оңой деп ойлойсузбу? 지금 현재 아니 여러분 같으면 같은 가격인데 30호짜리 사실래요? 60호짜리 사실래요? Siz эгерде дейт бир эле суммага, бирдей эле суммага 60 штук сатып алмаксызбы же 30 штук сатып алмаксызбы? 당연히 60호짜리 사게 되는 겁니다. Албетте 60 штук сатып аласыз да. 결국 사업을 빨리 성공하는 것도 여러분이 2배 이상 빠르다는 거예요. Эми бул нерсенин мааниси
Сиз ийгиликке жетсеңиз, ал ичиндеги товар эч бир маанини бербейт. 자, 여러분들 고객의 성공 이게 우리 애터미의 경영 목표입니다. Биздин Atomi'nin негизги алдына койгон максаты бул партнер, алдыдагы клиенттин ийгиликке жетүүсү. 회사가 이익이 나면 이익은 당연히 회사가 가져야 되는데 그러지 않고 이익이 나는 만큼 이제 해모임 용량을 늘려갑니다. Өзү негизи компания эгерде пайда тапса, ал пайда кирешеси ошол компанияныкы болот дейт. А бизде Atomi'nin болсо бирден бир сыры компания пайда тапканы менен клиентке партнерун дагы өстүрүү максатында товарды кайтарып берет деп атат. 짜잔. 자, 30%에서 이익이 생기니까 48% 늘렸어요. Азыр башында 30 дана менен башталыптыр, кийин 48, анан 54, эң акыркысы азыр 60га жетиптир. Ошол эле баада. 또 이익이 나니까 48%짜리에다가 6%를 더해서 또다시 54% 만듭니다. Ошол биринчи баштапкысында 48ге көбөйттүк, андан кийин 54ге көбөйттүк. 그리고 또다시 6%를 해서 60%를 만들게 됩니다. Ошол эле тапкан кирешебизден кайра 60 кылып көбөйттүк. 만약에 여러분이 회사를 하신다고 하면 여러분 입장에 생각을 해보세요. 그렇다고 하면 이익이 생겼는데 그 이익을 저렇게 양을 늘릴 수 있겠습니까? Эгерде сиз бир компания, бир фирма ачсаңыз, товар өндүрүп чыгарсаңыз дейт, ошондой ийгиликке жетсеңиз, сиз дагы 60 кылып көбөйтүп берет белеңиз? Араңызда. 늘릴 수 있겠어요? Берет белеңер. 못 늘려요. Бере албайсыз. Болбогон сөз. 내가 가져야지. 왜 저걸 포스를 늘려서 소비자한테 왜 줘요? Наоборот, ал товар мен акчам болгондон кийин мен кошуп бербеймин деп, өзүмдүн акчам деп ойлойсуз дейт. А Atomi'де болсо аны берет. 애터미는 이런 회사입니다. Atomi компаниясы ушундай. Пайда тапкан сайын өзүнүн партнерлоруна бөлүп берет. 소비자한테 이익을 돌려주고 같이 성장하고 발전하려고 하는 이게 이 회사가 애터미입니다. Atomi фирмасы тапкан кирешесин өзүнүн участник мүчөлөрүнө бөлүп берген фирма. 저는 이런 애터미라는 회사에 일을 하고 있다는 자부심이 큽니다. 네. 자부심, 긍지, 자랑이다. Мен ошол Atomi компаниясына иштегеним менен абдан сыймыктанам. 여러분 또한 이런 회사와 손을 잡고 일을 한다는 것 자체가 긍지가 있고 자랑이 여러분 자랑인 겁니다. 자부심이고. Ошол бирдиктүү система менен сиздер дагы иштегениңиз бул бир ынтымактуулуктун белгиси. 이런 회사하고 여러분 멋지게 한번 일해보고 싶지 않으세요? Ушул Atomi компаниясында бир жыргап иштеп көрбөйлүбү? 어디 다른 데 가서도 소비자들 만나도 여러분 친구를 만나든 지인들 만나든 그분들한테 애터미 정말 멋진 회사고 최고의 회사라고 이야기할 수 있습니다. Сиз алдыңыздан чыккан адам, туугандарыңыз, дос, бардык сиз ким менен жолукпаңыз, ким менен баарлашпаңыз, Atomi жөнүндө айткандан чарчабаңыз, мактанып, сыймыктаныңыз. 해모임 원래 60% 아니었더라. 처음에 30%였는데 이렇게 늘려서 60%를 만들었더라. 너 이런 회사 정말 멋지지 않냐라고 얘기를 해보세요. Ошол клиенттер менен сүйлөшкөн учуруңузда Хемоим мына элементарный 24 штуктан баштап 60га чейин жеткирилди. Жакшы эмеспи деп айтыңыз, коркпостон айтыңыз. 그럼 알아보려고 한다고요. 들어보려고 하고. 네. 알아보려고 하고 들어보려고 한다고. Ошол адамга түшүндүрүп, бардыгын жеткизип бериңиз. 자, 여러분들 왜 능력이 없는 사람들이 성공할 수 있을까요? 능력이 없는 사람들이 여러분들이 어떻게 성공할 수 있을까요? Сизде жөндөм жок, бирок кантип ийгиликке жетем деп ойлойсуз? 아주 쉬워요. Ал оңой. 오늘처럼 세미나가 원데이 세미나가 있으면요. 뭐라고 하냐면 가서 들어보자 하세요. Кийинки семинарларда ошол шеригиңизге же тааныш дос тууганыңызга жүр семинарга катышып көр, бирге угайлы деп айтыңыз. 자, 오늘도 세미나가 끝나고 나면 여러분 주변 분한테 뭐라고 얘기냐면 내가 오늘 세미나를 들었는데 한국에서 온 성공자인데 그분 얘기를 들어보니까 참 기가 막히게 잘하더라. 애터미 해야겠더라. 이렇게 얘기를 해보라는 거예요. Бүгүн семинардан чыккандан кийин дейт, башка бул жерге катыша албаган дос тууганыңызга дейт барып дейт, мен Atomi'nin семинарына катыштым дейт. Өлө байыган бир кореец келиптир Кореядан деп аябай бир кубанычтуу сезим менен айтыңыз.
그러면 그분이 뭐라고 하던데? 뭐라고 하던데? 물어보면 ошол сиздин достуганыңыз таанышыңыз дейт эмне деп айтты ал кореец эмнелерге жетишиптир деп сизден сурайт. 말을 너무 기가 막히게 해서 나도 못 알아들어서 다들 좋아. 네가 다음에 오면 꼭 들어봐. 이렇게 하시라는 거예요. Мен дейт ушунчалык ошол семинарга барып ууланып калдым, сен дагы бир угуп көрчү, кызыктуу болот сага деп айтып көрүңүз. 오케이? болобу? жарайбы? 여러분이 막 설명하려고 하지 말고 이 원데이 세미나 갔다가 탁 앉혀만 놓으면 되는 일입니다. Сиз ал адамга дейт түшүндүрүп башыңызды оорутпаңыз, болгону семинарга эшитип келиңиз. 설명은 누가 해요? 제가 막 설명하고 다시 하시고요. 여러분한테. Мен карабайсызбы мына дейт, кандай актерлук мастерство менен сизге түшүндүрүп атамын дейт. 예. 말은 제가 할 테니까 여러분들은 옆에 앉혀다가 딱 앉혀놓기만 하시면 이 사업 성공하는 거예요. Ошол мен дейт өзүм бардык нерсени түшүндүрүп берем, а сиз болсо, сиз тараптан болсо ээрчитип гана келүү ал адамды. 오케이? болобу? 예. 자, 다음 원데이 세미나 때 이 자리가 꽉 차서 다 서서 듣고 요 앞에서 앉아서 듣게 여러분들이 하시면 됩니다. Кийинки семинарларда дейт месталар толуп турган адамдар, алдыга отурган, жерге отурган адамдар дагы көбөйүп кетишине тилектешмин. 그러면 그 중에 저처럼 똑똑하고 능력 있는 사람이 와서 그래요 한번 들어볼게요. 들어보고 그분이 저처럼 되잖아요. ошолордун арасынан эле мен сыяктуу дейт семинарларды угуп ийгиликке жеткен адам сөзсүз чыгат деп ойлойм, ишенем. 들어보고 사업을 하고 안 하고는 그 사람 마음이고 여러분의 마음은 그냥 데려다가 앉혀놓는 거예요. Ал ошол достуганыңыз атомиге кошулабы, ал ийгиликке жетеби жетпейби ага башыңызды оорутпаңыз, болгону аны ээрчитип келиңиз өзүңүз менен кошуп. 안 오면은요 여러분 업어서 데리고 오세요. 업어서. келбесе артыңызга көтөрүп келиңиз. 안 돼요? 막 그래도 안 와? көтөрсөңүз да келбейби? 그럼 손을 꽁꽁 묶어가지고 데리고 와야 돼요. колунан байлап ээрчитип келиңиz. 야 들어봐 угуп 하시면 көр, 돼요. бир угуп көрсөңчү деп айтың. 한번 해보세요, 여러분. 들어봐 해보세요. ук бас деп айтып көргүлөчү бир дейт. айтып көргүлө. 따라해봐요. мени угуңуз жүрүң деп айтып көргүлө дейт. 아 크게 해야죠. 들어봐 해봐야죠. мени ук деп айтып көргүлө дейт. 크게 каттык. 해야지. 1 2 3. 왜 여러분 왜 안 하세요? 그거 해야 부자 되는데. 1 2 3 барыбыз бир. мени угуп койчу. 더 크게 해. 들어봐. дагы катуураак. мени угуп койчу. 여러분 부자 되는 방법 제가 지금 알려주고 있는데 안 따라하시면 부자 되기 어려워요. ошол артыңыздан эгер адам ээрчитип келип аны өзүңүзгө участник кылып кошпосоңуз, байып кетишиңиз бир аз күмөнүраак. 그럼 어떻게 하냐면 여기 와서 한 번만 들어봐 해보시라니까. бир келип барып көрчү деп айтып көрүңүз ал адамга. 해봐요, 여러분들 해보셔봐. не бас бир көрүп койчу. уккандан көрө бир көргөн артык да, туурабы? 밥 안 먹고 왔어요. 밥 안 먹고 왔어요. 밥. 더 크게. тамак жебестен келдиңизби, обед кылбастан? унчукпай жөн эле отуруп уга турган бизнес эмес атоми. 체면 생각하고 아이고 이러고 있으면 돈 못 벌어요. ой кокуй боттом деп отура турган семинар эмес. 막 이래 한다니까요. аябай эмоцияңызды сыртка чыгарышыңыз керек да, бакырышыңыз керек, кыйкырышыңыз керек керектүү учурда. 왜 그렇게 해야 막 에너지가 사는 겁니다. 와 해봐야지. 더워라. дейбиз да биз, туурабы? 저기 제가 열이 많아가지고 제가 다른 곳에 가서 원데이 세미나라서 이렇게 옷을 벗는 경우가 없거든요. мен башка семинарларды көп жолу өтүп жүрөм, бирок кийимими чечкен даражага чейин мен эмоцияга чыккан жок элем. 근데 여러분들이 막 열정이 높아지니까 제가 막 몸이 더워지는 거예요. сиз 지금. аябай менин айткандарымы кандай десем, эмоция менен кабыл алганыңыз себептен дейт мен аябай бүгүн настроениям көтөрүлүп кетти. 다 여러분 탓이에요. 제 탓이 아니에요. сиздин жардамыңыз менен болду мунун бардыгы дейт. мен энергия алдым бүгүн. 자. 저희가 제품 2가지 가지고 처음에 애터미를 시작을 했습니다. биз ошол буга чейин айткандай эле атоми дейт болгону 2 гана товар менен ишибизди баштаганбыз. 저희
홈페이지도 없고 카탈로그도 없었어요. 아무것도 биздин 없어요. каталогубузда болгон эмес, 홈페이지 сайтыбыздагы болгон эмес жада калса. 딱 제품 두 가지. Эки гана нерсе товарыбыз болгон, эки гана. 그거 가지고 성공했어요, 저희요. Ошонун арты менен биз ийгиликке жетиштик. 지금 여기 애터미 여기 지사는 제품도 많지, 카탈로그도 있지, 홈페이지도 있지. 여러분 성공시키는 다 도움 되는 거 다 가지고 있어요. Сизге азыр аябагандай жакшы шарттар бар. 홈페이지 сайт бар, каталог бар, место бар отурганга дейт. ийгиликке жетиш оңой. 자, 회사 초창기 때 직원이 딸랑 2명이었어요, 2명. Эң башында дейт болгону 2 адам менен башталыптыр. Бул сүрөттө көрүп турганыңыздай мына биринчи адам турбайбы? 저희 Ошол 회장님이고 төрагасы баягы сүйлөдү го, мына баштал ачылганда сүйлөдү. 저희 Ошол 회장님은 төрагабыз 회장님의 남동생입니다. ал бир тууган иниси, артында турганы бир тууган иниси экен. Эки бир тууган баштаган 왜 экен. 남동생을 채용했냐면 혹시 돈 못 벌면 월급 안 줘도 되잖아요. Бул төрага башында дейт бизнести баштаган эмне себептен бир тууган иниси менен баштады дейт. Эгерде дейт ийгиликке жете албаса ага бир тууганы болгон үчүн айлык бербесе да болот дейт. Ошон үчүн бир тууган инисин жетелеп баштаптыр. 사무실 얻을 돈도 없었어요. Даже офис ачканы дагы арендага төлөгөндө акчабыз болгон эмес. 직원을 면접을 해가지고 내일 출근하세요. 그러면 그 다음 날 출근을 안 해요. 혹시 애터미가 망할까봐 안 오는 거예요, 직원들. Анан 뽑아도. көпчүлүк адамды жумушчу алабыз, биз Атомик компаниясы ачылып атат деп жумушчулар келет, беседа кылып көрүшөт. Эртең жумушка чыгыңыз, сизге иш бар десек, ал адам эртеси күнү келбейт дейт. Ишенбейт дейт. 아, 지금 보세요. 지역 직원들 많잖아요, 여기요. Азыр караң канча биздин жумушчуларыбыз, партнерлорубуз бар. 그때는 저렇게 카메라 살 돈도 없어가지고요. 그걸 담당할 직원도 없어서 제가 했어, 제가. Ошол кезде даже мындай оператор, камера сүрөткө тарткан адамдар болгон эмес. Мен өзүм мурда соткага чейин камера чыккан билесиз, фотоаппарат. Ошо менен тартчумун. Мен оператор болчумун. 그러니까 제가 회사 직원도 하고 사업자도 하고 Мен жумушчу дагы болгонмун, даже товарды таратуучу да болгонмун, баардык иштерди кылып жүргөнмүн. Универсал болчумун. 뭐 회사 직원이 딱 2명인데 어떻게 해요? Өзү 같이 болгону 해야지. эки жумушчу болсок болгону дейт. 예. Кайсы бирине үлгүрөбүз? 야, 회사가 작아도 너무너무 작았어요. Бул фирма болуп ачылганы менен аябай кичине болчу. 본사가 서울에 있었는데 제가 사는 곳에 한 3시간 정도 가야 됩니다. Ал фирма Сеул шаарында ачылыптыр, Кореянын борбору. А мен Иксандан Сеулга барганга чейин 3 сааттык жол эле ортодо. 근데 제 주변 사람이 그러면 본사나 한번 가보자. 내가 본사 가서 들어보고 내 결정할게. 이렇게 얘기들 많이 했거든요. А мен дейт алда адамдарга жайылтырылып жүргөн учурумда дейт сенин дейт ошол фирмаңын дейт офисине, башка офисине барайлычы деп айтышчу. 근데 안 데리고 왔어요. Ээрчитип келген эмесмин. 가서 본사 보면 이 애터미 안 올 거거든. 그래서 제가 뭐 들어가. Биздин офисибиз өзү негизи жок болсо мен каяка ээрчитип келем аны дейт. 그 세미나만 가자고 했던 거예요. болгону семинарларга эле жүрүңүз деп ээрчитип келчүмүн. 저 그렇게 조그맣게 시작했어요. Аябай кичине биз фирма болчубуз башында. 초창기 멤버들 이 초창기 멤버들입니다. Эң башкы биздин ошол мүчөлөр да, мына биринчи көрдүңүз төрага, анын иниси, анан үчүнчү адам. 3번 사업자, Үчүнчү биздин 임페리얼 кошулган 마스터입니다. адам. Империал мастер. 4번 사업자 Төртүнчүсү ал 임페리얼 마스터고요. империал мастер ал дагы. 5번 사업자가 누구냐면요. Бешинчи ким деп ойлоп атасыз дейт, бешинчи. 5번 사업자 망한 오리탕집 아줌마. Өрдөк ресторанын хозяйкасы, башчы. 임페리얼 마스터 됐죠. Ал дагы империал мастер болду. Бешинчи адам. 자, 6번 사업자. Бул алтынчы империал 임페리얼 адам. 마스터입니다. 자, 7번은 누굴까요? Жетинчи ким деп ойлойсуз? 와, 제가입니다. 제가 럭키 세븐이에요. Мен ошол жетинчи империал мастермин. Роял мастерида качат. 제가 Империал мастерисе요? 크라운 마스터. Мен краун мастеримин. 제가 5월 달에 임페리얼 마스터를 갑니다. Мен 5 айда быйыл майда империал мастерине буйруса жетчем. 근데 애터미는요, 그냥 하면 다 알아서 임페리얼 마스터 되고 크라운 마스터 되고 다 됩니다. Атомик компаниясына келип кошулсаңыз дейт, өзүнөн эле империал, краун мастер болуп эле көтөрүлүп кете 그냥 берет. 스스로 가는 거예요, 그냥. Өзүнөн эле системага түшүп кете берет ал нерсе. 그러니까 나이 먹은 거 아무 관계 없어요.
жашыңыз жашпы, кичинеби, чоңбу айырма жок. 제가 회원 번호가 7번이다 보니까 한국에는 행운의 번호가 7이에요. Кореяда дагы 7 номер аябай бир ийгиликтүү номер деп айтылат экен да. Бизде дагы айтылат да. 7 номер ал ийгилик, 7 бири кызыр, тиги бул деген сөздөр. 그래서 한국에서는 저하고 악수하면 애터미에서 성공한다고 부자 된다고 저거 맨 악수하려고 Анан 해요. бизде эле эмес, даже Кореяда ырым-жырым бар экен да. 7 номердеги адамга жолуксаң, сен ийгиликке жетесиң деп мен менен келип колумду кармап кетишет. 다 루머야, 루머 아니에요. 애터미 열심히 하면 다 잘할 수 있어요. 저 손 안 잡아도 성공할 수 있어요. Мени колумду кармашыңыз шарт эмес. Сиз болгону аракет кылсаңыз, бул ийгиликке жетишесиз. 그래도 앞에 앉은 사람 한 번씩 해줄까요? 악수? Калуучулар болсо, мен колумду беремин. 아, 와우! 예. 자, 앞에 앉았으니까 특혜예요. 일찍 앞에 앉은 사람들이 성공하기 쉽거든요. Алдыда отурган адамдарга 앞에 앉아야 돼. 앞에. колуңузду кармап коеюн. 오케이. 아, 이쪽도 있네요. 이쪽도 가서 인사를 해야지. Ал жактагы адамдарга да 원래 앞에 берип 앉은 사람이 성공하는 коеюн. 겁니다. 저 뒤에서 앉은 사람보다는 앞에 앉은 사람들이 빨리 성공합니다. ооба, бар экен, ырым-жырым бар экен да. 안 되는데. 와우, 예, 예. 오케이. 근데 이따 다 해줄 거예요. 나 끝나고 사진도 찍어주고 Семинар бүткөндөн кийин сүрөткө түшөбүз, буйрукса кол 악수해 줄 거니까 кармашабыз. 예, 조금만 참으세요. Бир аз чыдап туруңуз. 대신 끝까지 제 강의 들어야 돼요. 그래야 악수해줘요. 사진 찍고. Лекциямы акырына чейин уксаңыз, анан менин колум кармоого сизге мүмкүнчүлүк 예. болот. 앞으로 12시간 뒤입니다. 12 саат узарат семинарыбыз. 자, 여러분들 보세요. 이분들이 부자처럼 지금 사진에 보여요? 아니면 가난해 보여요? Азыр мындан сүрөттөгү адамдар кандай ойлойсуз? Бай көрүнөбү, кедей көрүнөбү? Азыр сүрөттөгү көрүнүшү. 다 가난한 사람들이 빚쟁이들이었어요. 빚이 막 Бүт бардыгы дейт, уже банкрот болуп, кылаарга иши жок калган кези ушул сүрөттө көрүнүш. 밥 사 먹을 돈도 없을 때예요. Тамак сатып алып желгенге даже акчасы жок эле. 저도 그랬어요. Мен дагы ошолордун катарында элем. 전 세계 센터가 수천 개가 있습니다. 센터가 굉장히 많아요. 전 Азыр 세계적으로. данный момент биздин дейт центрлерибиз аябай көп. 근데 Көп мамлекетте. 이 센터가 첫 번째 1호 센터인 익산 센터 오픈식 사진입니다. Азыр ушуна сиз сүрөттө көрүп турган биздин эң биринчи ачкан центрибиз болчу Иксан шаарында, Кореянын. 아니 첫 번째 센터 오픈식이니까 많은 사람들이 왔겠죠. Эми башында центр ачылганда адам аябай көп келиши мүмкүн. 안 그랬을까요? Кандай ойлойсуз? 안 왔어요. Келген эмес, эч ким келген эмес. 여기 사진 찍는 숫자 씌면 돼요. 한 명, 두 명, 세 명, 네 명. Сүрөттөгү адамды санын санап көрсөңүз болгону ушул эле адамдар болчу. 12, 14, 20명도 안 됐습니다. 20 адамга даже жеткен эмес. келгендердин саны. 첫 번째 센터 오픈식 하는데 20명도 안 되는 사람들이 그 조그만 이 센터도 조그만합니다. Бул центр аябай кичине болчу дейт, өзү дагы кичине болчу. Анан адамдар даже 20га жетчү эмес. Биз башында баштаганыбызда. 제가 어제 봤던 그 센터처럼 작았어요, 다. Кече мен Ошто центрге барып көрдүм, ал жерде кичинекей экен. 그러니까 제가 얼마나 가슴이 벅찼겠어요. Ошол центрди көрүп дейт, кандай ойлойсуз, менин көңүлүм кандай болду деп ойлойсуз. 그 조그맣게 시작된 센터들이 점점 커져가지고 지금 익산 센터는 4층 건물로 어마어마하게 큰 센터가 되어 있습니다. Ошол 20 адам батып батпаган центр болчу дейт. Азыркы абалы 4 этаж, аябай чоң здание. Биздин башкы офисибиз. 자, 저희 초창기 멤버들도 이렇게 어렵게 시작했고 여러분도 처음에 어렵게 시작할 겁니다. 그건 당연한 겁니다. Ийгиликке жетүү бул тез эле бүгүн көзүң ачсаң эле жетип калбайсың. Бул кыйынчылыктар менен, кичине гана нерседен сабырдуулук менен жетишсеңиз болот. 저희가 2시가 되면 이 센터에서 제품 설명하고 회사 소개해 줬어요. Биз саат 2де ошол биринчи ачылган офисте дейт, саат 2де семинарыбызды баштайт элек.
항상 2시에 있었는데 왜 2시에 했냐면요. 저희가 밥을 사줄 돈이 없었어요. 밥 먹고 오라고 항상 2시에 саат 있었습니다. 2'de кылганыбыздын себеби дейт өзү Корея мамлекети көбүнчө бир иш чара өткөрсө обед менен сыйлайт да, түшкү тамак менен. А биздин болсо дейт тамак сатып берерге акчабыз жок эле. 월요일날, 화요일날, 수요일날, 목요일날, 금요일날, 토요일날, 일요일날 하루도 쉬지 않고 오후 2시가 되면 계속 세미나를 했습니다. Ар жуманын ар күнү дейт эс алуусуз ошол жерде саат 2'de семинар сабак баштайт элек. 그런데 여기 보니까 많이들 모였잖아요. 그죠? 많이들 모여 있는데 실제로는 처음 제가 시작했을 때는 한 명도 안 올 때가 더 많았어요. Азыр бул сүрөттө дейт кийин бир аз көбөйүп калган учур болчу дейт. Бирок биз семинарды башында баштаган учурда дейт кээде бир күндө бир эле адам келген учурлар да болгон сабак алганы. 그럼 가슴이 아팠겠죠. Канчалык капа болосуң дейт сабакка даярданасың бирок бир эле адам келет болгону. 슬펐죠. Ыйлаганбыз. 그런데 저희는 한 명이 안 와도 연습을 했습니다. Биз бир адам келеби ошого карабастан биз сабагыбызды өтчүбүз. 그냥 무조건 2시가 되면 소비자가 있든지 없든지 회사 소개하고 제품 소개했습니다. 저희. Ошол сабакка адам келеби, келбейби эч бир шартка карабастан биз сабагыбызды сөзсүз өтчүбүз. 앞으로 수십 명, 수백 명이 몰려올 것을 알고 저희는 미리 연습했어요. Ошол алдыда 100 адам, миңдеген адамдар ошол сабакка келип семинарга катышат деп биз күнүмдүк даярданчубуз. 그러니까 센터 하시는 센터장님들 매일 오후 2시가 되면 세미나를 하세요. Ошол центрдеги иштеген адамдар күндө саат 2'de семинар кылышат, токтоосуз түрдө. 한 명이 안 와도 한 명이 와도 신경 쓰지 말고 2시만 되면 그냥 센터에서 회사 소개, 제품 소개를 계속 하세요. Саат 2'de адам келеби, келбейби укканы биз товарларыбызды тааныштыруудан эч тажаган жокпуз. 그러면 점점점 이렇게 많아집니다. Барып көбөйүп баштады. 오케이? Жарайбы? 예. 자, 제품 소개가 끝나고 나면 저희가 손등에다가 화장품을 발라드렸어요. Ошол семинар бүткөндөн кийин атайын практика убактысы бар экен. Ошол практика убактысында биз кремдерибизди коюп берчүбүз келген адамдарга. 지금이야 여러분이 애터미 제품 화장품을 체험해보고 싶다고 하면 여러분 스폰서들이 와가지고 다 해주는데 그때는 제품을 살 돈이 없었어요. 저희가. Азыр кандай кеңирчилик заман турабы? Клиент кызыккан адам келсе биз коюп беребиз, көрүңүз, колдонуп көрүңүз деп көрсөткөнгө бизге шарт бар дейт. Ал убакта дейт товарыбыз жетишсиз эле дейт. 유일하게 센터에만 있기 때문에 손등에만 발라줄 수 있었던 Биз 거예요. колуна гана коюп берчүбүз болгону крем жетишсиздигинен, товардын аздыгынан. 저희 너무 가난했어요. Биз аябай кедей болчубуз. 그런데 그래서 제가 항상 여자분들 손등에다가 이렇게 놀링을 해서 발라드렸더니 이게 제가 이걸 너무 잘해요. Мен аябай көптөгөн айымдардын колун дейт массаж кылып, крем коюп бергенимден мен уже специалист болуп калганмын. Жакшы крем коюп берем. 제가 한번 해드릴까요? Коюп берейинби сизге дагы? 여하튼 제품을 발라주는 것이 저희가 너무 돈이 없었기 때문에 센터에서 저렇게 할 수밖에 없었어요. Ошол биздин акчабыз жок кезде дейт ушундай сабактан кийин практика кылып ушинтип колдоруна крем коюп берчүбүз. 그러니까 저희가 처음부터 부자도 아니었고 성공자도 아니었다는 거예요. Себеби биз башында дейт ийгиликке да жете элек болчубуз, ошондой эле колубузда эчтеке жок, кедей болчубуз. 여러분 어때요? 이제 자신감이 붙어요? Силер кандай ойлойсуңар? Силерде ишенич пайда болдубу? 네, 초창기 멤버들 저렇게 못 살고 그지였는데 어떻게 이렇게 부자가 됐을까? Башында мына колунда эч нерсеси жок адамдар кантип ийгиликке жетти деп ойлоп жаткандырсыз. 그게 애터미의 성공 시스템이 있기 때문에 그렇습니다. Ошол Atomi'nin ийгиликке жетүү системасы, принциптери. 이 사진이 뭐냐면요. 이렇게 원데이 세미나를 한 거예요. 저희가 Мына сиз көрүп турган сүрөт бир күнкү семинарыбыздан алынган. 70명이 들어가는 공간이었는데 꽉 찼습니다. 70명이 다 왔어요. 70 адамга биз ушундай алганбыз дейт. 70 адам келсе керек деп. Чындыгында 70 адам келген ошол күнкү сабагыбызга. 저희가 매주 목요일 날 한 달에 3번을 세미나를 했었어요. 전국 세미나. Биз ошол кезде аптасына бир жолу ар 4-күнү
бейшемби күнү да чоң семинар өткөрчүбүз топтолуп. 그런데 이렇게 70명이 꽉 차는데 1년 걸렸어, 1년. Ушундай семинарды аудиторияны толтуруш үчүн 1 жыл убакыт кеткен. 여기 OC 세미나인데도 지금 불구하고 지금 한 150명 정도 온 거예요. Карабайсызбы, мына бүгүн Оштогу семинарда менимче 150 адам отурат бул жерде. 근데 저긴 대한민국, 한국에서 전국에 모여서 하는 건데 Бул 70 адам болсо Корея мамлекети ичинде жолуккан адамдар болчу, 70. 70명 모여서 하는데 1년이 걸렸다니까, 1년이요. Ушу 70 адамды чогултуш үчүн 1 жыл убактыбыз кеткен биздин. 자, 보세요. 저희들도 이렇게 앉아서 세미나를 들었습니다. Биз дагы отуруп ошол семинарда болгонбуз. 여기 오리탕 아줌마 5번. Мына отурган баягы өрдөк ресторанында 저기 6번. банкрот болгон аял. 저기 3번. Артыда турган 6 номер, 3 номер 저희 어머니십니다. менин апам. 76세시고요. Азыр 74 жашта экен апасы. 로얄 마스터예요. Роял мастерлигине жеткен. 근데 5월 달에 크라운 마스터가 갈 거예요. Апам болсо майда краун мастерге жетет буйруса. 나이가 76세고 초등학교 나왔어요. Апам жашына карабастан дейт, өзү 4-класска чейин окуган экен да, болгону мектепте, 11-класска чейин окуган эмес экен толук. 어머니가 로얄 마스터가 돼가지고 승급식에 갔는데 승급식에서 이제 소감을 발표해야 돼요. Ошол роял мастерге жеткен кезде дейт, ал адам сценага чыгып сүйлөш керек экен да. 그래갖고 어머니가 큰 종이에다가 크게 소감을 썼습니다. Апам дейт, ошол жерге сценага чыгып сүйлөш үчүн чоң кагазга дейт, чоң кылып жазып даярданып келген. 근데 그걸 옆에서 혹시 못 읽을까봐 사회 보신 분 옆에서 알려줬어요. Ошол даже кагазга жазып алганын 100% окуй албаймынбы деп ойлоп жанына бир жардамчыны коюп алган. Мен унутуп калган жерими айтып турчу деп. 그래갖고 부들부들 떨면서 승급식을 Анан 했어요. аябай титиреген. 그게 말 못해도 상관없다니까요, 애터미는. Ошондуктан мен сүйлөй албайм, мен көпчүлүктүн арасында сценага чыга албайм деп эч качан ойлобоңуз. 우리 어머니가 제일 잘하는 게 뭐냐면요, 애터미에서 Менин апам атомиден эмнени азыр жакшы өздөштүрдү деп ойлойсуз? 누구든지 보기만 하면 뭐라고 하냐면 애터미 하세요, 애터미 하세요, 애터미 하세요. 계속 그 얘기만 해요. Менин апам алдынан ким чыкса, атомиде барсызбы? атомиге регистрация болгонсузбу деп сурашат. 계속 이야기를 하니까 그게 뭐예요, 그게 뭐예요. 이렇게 계속 얘기하면서 알아본다. алдынан чыккан адамдар ал эмне? атоми эмне деп сурашат. 그러니까 나이 드신 분들이 제일 잘하는 게 뭐냐면요. Жашы улгайып калган адамдардын дейт, эң артыкчылыгы эмне деп ойлойсуз? 한번 써봐, 한번 써봐. Бир колдонуп көр, бир пайдаланып көргүн деген сөздү айтышат. 세미나 한번 가서 들어보자 그거 잘하시거든요. Эң жакшысы дагы улгайган адамдар бир семинарга катышып көргүн деген сөздү да жакшы айтышат. 어르신들이 그게 장점이니까 그걸 되게 활용을 잘하셔야 돼. Ошол жашы улгайып калган адамдар дейт, аябай ишмердүүлүктү жакшы жүргүзүшөт, негизи рекламаны жакшы кылат деп атат. 그냥 그 사람이 젊은이가 듣던지 말던지 가서 한번 들어봐, 한번 써봐 계속 하시면 돼요. Ошол алдыңыздан чыккан адам келеби, келбейби, ал семинарга катышабы, катышпайбы бир барып көргүн деп айткандан тажабаңыз. 그러면 그 젊은이들 와서 듣게 되면 저 같은 사람 되는 거예요. Ошол семинарга ээрчитип канчалык көп адам ээрчитип келсеңиз, мен сыяктуу ийгиликтүү адам болосуз. 여러분 다음 달에도 이건 오시에서 원데이 세미나를 할 겁니다. Эмки айда дагы Ошто чоң семинар өткөрөбүз. 그러면 그 원데이 세미나에 모셔오면 돼요, 여러분들. Ошол семинарга буйруса, жаныңызга бирөөнү ээрчите келиңиз. 제가 온다는 얘기는 아닙니다. Мен ал семинарга катыша албасам керек. 너무 멀어요. Алыс, Кыргызстан алыс мага. 여러분 500명 모고 온다고 뭐 올게요. Эгер 500 адам болом десеңиз, анда келем. 아니 여기 150명밖에 안 되는데 어떻게 500명 모으실 거예요? Азыр дейт болгону 150 адам отурасыз, кантип 500 адам болосуз? 그러면 500명 못 모으면 어떻게 할래요? 제 비행값 다 내실래요? Эгерде мен бир айдан кийин келем, 500 адам кылам деп туруп 500 адам топтой албасаңыз, мен
самолетко билетин төлөйсүзбү? 호텔비, 비행기값. 저는 비행기도 저기 비즈니스 비싼 거 타고 다니는데. Мен дейт самолетунда жөнөкөйүн бизнес класска чыгамын, гостиницанын жакшысында жатамын. Ошолордун баарын төлөгөнгө даярсызбы? 500명 모은다고 하면 오고 그때 왔더니 500명이 안 됐어. 그러면 여러분이 다 비용 다 내셔야 돼. 500 адам болот десеңиз, макул бир айдан кийин келейин. Эгер 500 адамга жетпейт десеңиз, анда ойлонуп көрүшүм керек. 오케이? 오케이? 아, 약속을 해야지 소리가. 오케이? 오케이. 저희가 가야 할 국가가 27개 국가입니다. Мен бара турган мамлекеттер 27 жерде бар центрлерибиз, 27 мамлекет 한 달에 한 ачыктыр. 국가를 가도 다 돌지를 못해요. Бир ай кыдырсам дагы жетише албайм, ал 27 өлкөгө бара албайм. 제가 여기를 또 다시 어떻게 와요? Кантип келем кайра Кыргызстанга? 여러분이 500명 모은다고 제가 오려고 생각해 보는 거예요. 500 адам кылсаңыз, анда келсемби деп ойлонуп атамын. 저 한가하지 않아요. 저 굉장히 바빠요. Мен аябай занят адаммын, колум бош эмес, ишим абдан көп, чаштан көп. 저 카자흐스탄 들어와서 키르기스탄 있다가 다시 우즈베키스탄 갔다가 다시 나가면 말레이시아 갔다가 인도네시아 갔다가 그렇게 저 돌아다녀야 돼요. Мен азыр мына Кыргызстандан кайрадан Өзбекстанга барышым керек, Кыргызстанга чейин Казакстанга бардым, Малайзияга барышым керек. Ушундай бара турган жерлерим абдан көп. 제가 집에를 못 들어가요. Үйдө болгон убактым жок. 우리 집사람이 제일 좋아해요. Менин аялым аябай мени жакшы көрөт. 밥 챙겨줄 일이 없다고. Тамак бербейт мага дейт. Тамак кылам деп убара болбойт дейт. Кандай жаша күйөөсүн жөнөтүп коюп. 그런데 제가 여기 뭐 오겠어요? 못 오지. Ошо келейин дейм, бирок келгенге менде мүмкүнчүлүк азыраак. 근데 여러분들 500명 모은다고 하니까 제가 지사장님하고 이야기를 좀 해보겠습니다. Эгер 500 адам болот десеңиз, мен мына Оштогу директорубуз менен сүйлөшүп ойлонуп көрөйүн. 500명 못 모으면 지사장님이 다 저기 변상하게 할게 그러면요. Эгер 500 адам кыла албасаңыз, мен директорго айтам, мен билетимди төлө, расходторумду көтөр деп айтамын. 아, 오케이, 예. 약속 받았어요. Сөз бердик, сөз. 다음에 오실 때 와이프랑 같이 오시라는데요. 네? 집사람이 하고 같이 오시라는데요. 누가요? 누가? 다음에 키르기즈스탄에 오면 앞에 오기 앉아. 싫어요. 놀러 다니는 걸 좋아하지. 일하는 걸 별로 안 좋아합니다. Аялым анча иштегенди жактырбайт. Ал только эс алганды, айланып ойноп жүргөндү жакшы көрөт. 골프래, 골프로 다시. Гольф ойнойт. Гольф билесиз, абдан кымбат оюн да, ошого 그림 барат 그리고 экен. 다니고. Жана сүрөт тартканга барат да, өзүнүн. 음악하고 다녀요. И музыкага барат аялым дейт. 저는 열심히 와서 일하고 다녀요. 저는. Мен тырышып иштеймин. Азыр үй бүлөсү жөнүндө айтып берет. 이게 첫 번째 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 승급식 하는 겁니다. Биринчи мына бриллиант мастери ошондой эле. 이게 처음에 회장님이 이렇게 딱 Бриллиант 인증서도 чеберчилигине жеткен 주고, адамдар да, 예, мына биринчи. 노트북도 주고 그랬어요. Ноутбук берип, ошондой сыйлоочу нерселерди бизге таркаткан. 저희 회장님이 우즈베키스탄에 4월 22일 날 오실 겁니다. Биздин төрөгабыз мына ато миники 20 апрелде Өзбекстанга келет. 그래서 카자흐스탄이나 키르기스탄에 3월 달까지 그 새로운 직급자들 승급식을 우즈베키스탄에서 하신대요. Азыр мына март ичиде чеберчиликтерин арттырган адамдар Өзбекстанга менимче чакыруу алып барып калышыңыз мүмкүн. 그래서 뉴 세일즈 마스터, 뉴 다이아몬드 마스터, 뉴 샤론 마스터들 다 우즈베키스탄에서 승급식 жаңы 하신답니다. ошол мастерлер, чеберлер топтолгон, бриллиант дагы тиги бул, мен мастерлер чындап билбейм, бүгүн котормочулук кылып атам, жакшы түшүнбөй атам. Ошол мастерлер Өзбекстанга чакыруу алып келишиңиз мүмкүн. 그래서 오늘 세미나 제 세미나 잘 들어야 돼요. Ошондуктан бүгүнкү семинарга кулак кунт куюп угуңуз. 그래 여러분 뉴 세일즈 마스터 되고 뉴 다이아몬드 마스터 되죠. 다이아몬드, бриллиант мастер, то мастер. 뉴 세일즈 마스터, 새로운 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터가 되죠. Ошол мастерлер ошо келет деп атат. Мен мастерлер чындап айырмалай албай атам. Түшүндүңүз да? 자, 노엘 마스터가 돼서 Мен 승급식 로얄 받은 мастерге жеткен учурум ушул сүрөттө. 제가 애터미를 하면서 가장 기뻤던 날입니다. Мен атомиге кошулгандан эң бир бактылуу болгон күнүм бул. 저는 제 목표가 애터미에서 노엘 마스터가 되는 게 첫 번째 목표였거든요.
Менин максатым дейт, биринчи алдыга койгон максатым роял мастер болсом экен деп тилек кылчумун. 너무너무 기뻤어요. Аябай кубанычым койнума батпаган күн. 그래서 한쪽 오른쪽에 들고 있는 돈이 한국 돈으로 5천만 원입니다. Колумда көтөрүп турган акча дейт $50,000 Кореян акчасына. 승급식을 했어요. 자, 손을 딱 들고 승급식하니까 어때? 되게 기뻐 보이죠? Сүрөттү караңызчы, мен кандай сүйүнүп кубанып турамын. 아, 춤추고 싶었어요. Бийлегим келген прямо аны алгандан кийин. 아, 저희들도 셀즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론즈 마스터, 스타 마스터, 그다음에 노엘 마스터가 한 계단 밟아서 올라왔습니다. Мен ар бир тепкичти, баскычты бирден тебелеп өттүм. Ошол эң акыркысы мына роял мастер болгон кезим. 제가 그랬으니까 여러분들도 셀즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론즈 마스터 이렇게 한 계단 같이 올라올 거예요. Сиз дагы алдыда турган адамдар бул баскычтарды сөзсүз өтүп роял мастерге жетесиз деген ниеттемин. 자, 여러분들이 노엘 마스터가 되면 석세스 아카데미에 가서 승급식을 하게 됩니다. Эгер сиз роял мастерге жете турган болсоңуз дейт, кандайдыр бир артыкчылык сертификаты берилет. 노엘 마스터가 되면 한 달에 5천만 원씩 벌어요. Эгерде роял мастерге жете турган болсоңуз, айына 50 $50,000 табасыз айына. Эгер ошол мастерге жетип калсаңыз. 한 달에. Бир айда. 자, 그러면 여러분 노엘 마스터가 돼서 승급식에 노엘 마스터가 되면 승급식 가실 거예요, 안 가실 거예요? 당연히 가시죠. 로얄 마스터게 жеткиңиз келеби келбейби? 가야지요. 예, 가야지요. 가서 내 돈 찾아와야죠. Менин акчам, мен алган акчаны сиз дагы алышыңыз керек. 자, 이 안에 계신 분들께 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤에 노엘 마스터가 될 겁니다. Сиздин араңызда отурган адамдардын арасынан роял мастерге жете тургандар чыгат буйруса. 2 жыл, 3 жылда. 나는 1년 뒤에 노엘 마스터가 되겠다. Мен 1 жылдан кийин роял мастерге жетем дегендер барбы? 우와. 자, 난 2년 뒤에 노엘 마스터가 되겠다. Мен 2 жылдан кийин жетем дегендерчи? 난 3년 뒤에 노엘 마스터가 되겠다. Мен болсо 3 жылдан кийин жетем дегендер. 생각해보니까 한 5년은 걸릴 것 같아. 자, 나는 5년 안에 5년 뒤에 노엘 마스터가 되겠다. Мен болсо 5 жылдан кийин жетип калсам керек дегендерчи? 아이 몰라 한 10년은 걸릴 것 같아. 자, 10년 뒤에 노엘 마스터가 되겠다. Мен 10 жылдан кийин жетип калсам керек дегендерчи? 오케이. 예. 자, 1년이든 5년이든 10년이든 승급식 가실 거잖아요. 되면은 5 жылбы, 2 жылбы, 10 жылбы, качан болсо дагы мен ушул жетишкендикке жетем, ийгиликке жетем дегендер барбы? 자, 가셨 것을 내가 미리 한번 연습해 보는 거예요. Ал ийгиликке жетиш үчүн биз алдын ала даярданышыбыз керек. Дайыма даярданып, кайталоонун үстүндө, үйрөнүүнүн үстүндө жүрүшүбүз керек. 그러니까 저처럼 손을 번쩍 들어보세요. 양쪽으로. 양쪽 손 들어보세요. 이렇게. оң колуңузду көтөрүп болуң. 2 колуңузду көтөрүп көрүң. 외칩니다. 나는 노엘 마스터다. 한번 해보세요. Качандыр мен роял мастер боломун. Катуу көтөрөбүз, катуу. 나는 노엘 마스터다. Бийик көтөрөбүз колубузду. 세 번 할 겁니다. 세 번 할 거 손 딱 올리고 3 жолу. 더 따라하세요. 시작. Мени кайталаңыз. Мени кайталаңыз. 시작. 아니, 나는 노엘 마스터다 그래야죠. Мен роял мастер болом деп хор айтып көрүңүз дейт. 오케이. 다시. 아니, 내가 하라고 해야죠. 가만히 있어 봐요. Мен айтамын азыр, анан сиз айтасыз. 자, 손을 번쩍 들고 Көтөрөбүз колубузду бийик. 시작. 1 2 3. 1 2 3. 오케이. 감사합니다. 축하드립니다. Рахмат, сизге чоң рахмат, куттуктайм сизди. 1년 뒤, 3년 뒤, 5년 뒤에 노엘마타 여러분들 되신 것을 축하드립니다. 2 жыл, кимдир бирөө 5 жыл, кимдир бирөө 10 жылдан кийин роял мастер болгонуңуз менен куттуктайм. 와, 그래야죠. 그리고 크라운 마스터가 됐고요. Андан кийин краун мастерге жеттим мен.
제가 5월달에 임페리얼 마스터 간다고 말씀드렸죠. 5 айда империал мастерге жетем деп айттым сизге, түшүндүрдүм май айында. 그럼 10억 100 миң доллар арабага салып алып келишет дейт. 와. 자, 크루즈 여행도 갔고요. Анан бул круиз турга мен барып келдим. 오, 뷰티풀 Өзү тарткан 아름답습니다. сүрөт экен, ошол 예. жерге эс алганча мен тартканмын бул сүрөттү. 아, 같이 갔던 Ошо 멤버들이에요. мен менен кошо барган партнерлорубуз, 이제 드디어 мүчөлөр. 여러분들이 보고 싶은 사람이 나오게 됩니다. Сиз дагы келечекте ушул адамдардын арасынан өзүңүздү көрөсүз. My wife. Менин аялым, келинчегим. 저를 버리지 않고 20년 동안 끝까지 살아준 저희 집사람입니다. Мен де банкрот болгонума карабастан чыдап, мен менен 20 жыл бирге чогуу жашаган менин аялым, келинчегим. 와. 캐나다에 갔을 때 찍은 사진입니다. Биз Канадага эс алганы барганда түшкөн сүрөтүбүз. Ал бири чоң уулу экен, экинчиси кичинекей уулу. Эки эле уулу бар экен бул кишинин. 저 근데 애터미 처음 초창기 식자재 아저씨 할 때는 이렇게 안 행복했어요. Мен башында Атомиге келип кошулганда мындай бактылуу эмес элем. 저 우리 집사람하고 눈을 못 마주치고 고개 숙이고 다녔습니다. Мен аялымдын жүзүн карай албай өзүмдүн бетимди алып каччумундайм. 근데 지금은 Азыр болсо мен кер сейип басып жүрөм го. 자 보세요. 2009년도의 사진이고요. Бул аял мына 2009 жылы 지금 түшкөн сүрөт 사진입니다. экен. Азыркы түшкөн сүрөт экен бул аялдын. 나이를 먹으면 늙어야 되는데 거꾸로 어떻게 됐어요? Кандай 젊어졌어요. ойлойсуз дейт. Адам өзү 12 жыл жаш өмүрү өтсө, жаш көрүнөбү же ал картаябы? Кандай ойлойсуз? 왜 그러죠? 왜 그럴까요? Бул жашарыптыр. Эмне себептен жашарды деп ойлойсуз? 우리가 한 거라고는 해모임 쭉쭉 먹고 얼굴에 애터미 화장품 바르고 한 거밖에 없는데 Ал де бул киши дейт хемахимдин тынбай ичип, Атомин косметикаларын тынымсыз пайдаланып жүргөн үчүн бул жаш көрүнүп турат. 돈을 많이 벌어서인가요? Акча көп тапса же жаш көрүнөт деп ойлойсузбу? 정말 신기한 것은 시간이 많이 흘렀는데도 불구하고 늙지 않고 더 젊어졌다는 거예요. Эң бир укмуштуу нерсе эми мунун арасында убакыт ошончо өтсө дагы картайбастан кайра жашарды бул аял. 여러분, 제가 촬영을 해서 다 말씀을 못 드리는데 해모임 꼭 드세요. Мен сизге кеңеш беремин, хемахим витаминин тынымсыз ичип жүрүңүз. 꼭 해모임 드시면 됩니다. Сөзсүз ичишиңиз керек. 그럼 이렇게 됩니다. Ушундай аял болдай болуп жүрөсүз. 자, 저도 마찬가지로 좋아졌고요. Мен дагы сүрөтүмү караңыз дейт. Мурдагы анан кийинки сүрөт бул. 자, Өзгөрүү 이렇게 болуп турбу? 더 젊어집니다. Бул киши мына башында 3-чү номердеги турган киши да бул. 자, 이렇게 또 젊어지죠. Бул адам дагы 여러분 мурдагысы 10년이 지난 시간 사진입니다 이게. 10 жыл, ортодо 10 жыл айырма бар да сүрөттүн ортосунда. 10년 전, 10년 후인 거예요. 10 жыл мурдагы, 10 жыл кийинки. 74세예요. Бул киши азыр 74 жашта экен. Сүрөттү карап турган киши. 이피를 마스터. Империал мастер. 정말 놀랍지 않으세요? Таң калыштуу эмеспи? 희한하게 이상하게 애터미 하시는 분들은 굉장히 젊어 보입니다. Таң калыштуу ушу Этоминин участниктери, ушул Этомиге кошулган адамдар аябай жаш көрүнүшөт. 해모임 먹고 화장품 바른 것뿐인데 더 계속 젊어지는 것처럼 보인다는 거예요. Хемахим тынымсыз ичип, косметикаларын колдонуп жүрсөңүз, жаш көрүнөсүз. 꼭 해모임들 드세요. Сөзсүз хемахим ичип жүрүңүз. 화장품도 바르시고. Косметикаларын да пайдаланыңыз. 오케이? Жарайбы? 네. 자, 여러분 애터미에서 사업을 성공하는 것은 일단 여러분이 와서 듣게 하면 돼요. Атоми аркылуу ийгиликке жетүүнү дейт. Аны сабактарга катышып гана жүрүп уксаңыз болот. Андан сырткары 강의는 누가 해요? 강의를 잘하는 제가 와서 하면 되잖아요. семинарды болсо жакшы сүйлөгөн адамдар, жакшы билген адамдар өткөрсө болот. 여러분들 와서 앉혀만 놓으면 돼요.
Сиз болсо келип отуруп катышсаңыз гана болду. 자, 애터미는 개인의 능력을 따지지 않습니다. Атоми бул бир адамдын гана жөндөмүн гана эсептебейт. 각자의 능력이 부족해도 아무 관계가 없어요. Ар бир адамдын жөндөмү барбы, жокпу, ошого карабастан 애터미는 성공 시스템의 원리가 재심 합력입니다. атоминин ийгиликке жетүүсүнүн сыры бул жүрөктөрдүн синергиясы деп коет экен. Бул деген көңүлү бирдей адамдар, кандай десем, бирдей ойлонгон адамдардын биригүүсү деген сөз экен. 서로 힘을 합치면 된다고 하는데 굉장히 말이 어렵죠. Бардыгыбыз күчүбүз бирдиктүү күч менен деген күч менен сөз менен айтыш оңой болгону менен ал кыйын нерсе чындыгында. 자, 그럼 제가 동영상을 하나 보여드리면 맞다 이거 Азыр мен 이해할 сизге чакан видео көрсөтөм, ошону көрүп туура деген сөзгө макул болосуз менимче. 어떻게 하면 능력 없는 사람 성공할 수 있을까? 바로 이것 때문에 그런 겁니다. Кантип эле бирдиктүү көптөгөн адамдар ийгиликке жетет деп ойлосоңуз, муну караңыз. 뭔가 여러분들 머릿속에 탁 꼬마가 들어오죠. 가슴이 탁. 맞아. Кандай ойлойсуз? Азыркы көргөн видеодон бир таасир алдыңызбы? Ооба, туура, бул нерсе негизинен туура деп кабыл алдыңызбы? 자, 여러분이 애터미를 만나기 전까지는요. 각자가 서로 내 입에다 밥을 들려고 싸움하고 일하고 살았어요. Азыр видеого чейин, мисалы, атомиге кошулганга чейин да ар ким өзүнүн тапканын өзүмө деп жашап келген болсоңуз, 그러니까 서로 배고팠어요. курсагыңыз ач калат дейт. 부자들은 그렇게 안 살아요. Байлар андай жашашпайт. 부자들은 똑똑해가지고 상대방 입에 밥을 계속 넣어줘요. Ийгиликке жеткен адамдар болсо, бири-бирине оозуна тамагын салат деп атат да, кашык менен. Азыр видеодон көргөн сыяктуу да. 그러면 그 사람들이 나를 위해서 돈을 벌어줘요. Мен үчүн алар акча таап беришет. Мага киреше алып келишет алар. 근데 가난한 사람들은요 서로 내 입에 넣으려고 막 해요 이렇게. Колунда жок кедей адамдар болсо, мен өзүм ичем деген эгоист ойлор болот аларда. 근데 애터미는 서로 입에다 떠줘야 성공할 수 있습니다. Бизде атомиде болсо, бирөөнүн оозуна биз кашыкты салып койсок, ошол биздин ийгилигибиз, жетишкендигибиз. 애터미에서는 나만 성공했다고 하는 사람들 성공 한 명도 못 해요. Мен гана ийгиликке жетем деген адамдар ийгиликке жете албайт атоми компаниясында. 누가 성공할 수 있냐면요. Ким ийгиликке жетет деп ойлосоңуз, 옆에 앉아 있는 분이 성공을 해야 내가 성공합니다. жанымда отурган адам ийгиликке жетсе, анда мен да ийгиликке жетем. 여러분이 잘 이해가 안 가실 거예요. түшүнбөй жатасыз да мен сөзүм менимче. 근데 바로 옆에 앉아 있는 여러분 옆에 앉아 있는 분이 성공을 해야 내가 성공할 수 있다는 거예요. жанымда отурган адам ийгиликке жеткени ал менин ийгилигим. 옆에 앉아 있는 분한테 꼭 성공하세요. 꼭 성공하세요. 보세요. Ошондуктан жаныңызда отурган адамга ийгиликке сөзсүз жетиңиз деп айтып чыгыңыз. 봐요, 여러분들 어색하죠. 그 얘기 하는 게 굉장히 어색하시죠. Ошол сөздү айтуу бир аз оор болуп жатса керек. 왜 어색한 줄 아세요? 아까 앞에 본 것처럼 자기 입에다 넣으려고 이렇게 하다가 이렇게 밥 못 먹는 사람들 Не 그게 себептен бул 내 몸에 сөздү 배어 있기 때문에 그래요. эмне себептен бул сөздү айтуу кыйын? Баягы мына видеодон көргөн сыяктуу кашыкты өзүбүздүн оозубузга салып атабыз, бирок жетпей атат. 나만 잘 살려고 하는 것이 내 몸에 뱄기 때문에
나만 잘 살으려고 했지, 나만 부자로 살려고 노력했지, 다른 사람 옆에 있는 사람한테 너 부자 되세요, 부자 되세요, 당신 부자 되세요 소리를 안 한다는 거예요. Бизде Ойлоо. өзү адамзатындайбыз да, мен эле байышым керек деген ой жашайт да, өз ар бирибизде турап, анан жанымдагы адам байысын деген көз караш жок го эсе. 그러니까 옆에 앉아 있는 분한테도 부자 되세요 이러고만 있는 거예요. Жаныбыздагы адамга жөн эле ооз учунда эле байып кетиңиз деп коюшуңар мүмкүн. 그게 굉장히 어색한 거야. 당신 부자 Bu- 되세요. bu 이 bizge 소리가 굉장히 어려운 거예요. Адаттан сырткары сөз да бул өзү негизи, туурабы? Сиз байып кетиңиз деген сөз жок да негизинен. 근데 애터미에 성공하려면 옆 사람이 성공을 해야 합니다. Атоминин бирден бир артыкчылыгы, жаныбыздагы адам жетишкендиги бул биздин жетишкендигибиз. 하세요. 진짜 됩니다. Ошентип айтсаңыз, чындыгында жетишесиз, сиз байыйсыз. 속에다만 난 속으로만 할 거야. 이런 사람들 부자 안 돼요. Мен ичимде айтам, бирок сыртыма чыгара албайм деген адам ийгиликке жете албайт. 입으로 얘기해야 돼. 입으로. сөз аркылуу жеткизишиңиз керек. 자, 옆에 앉은 분한테 부자 되세요. Жаныңыздагы 부자 отурган 되세요. адамга байып кетиңиз, мен суранам, каалайм ошол нерсени деп айтыңыз. 한번 해봐요. 네. 아. 네. 응. 이게 애터미에서 성공하는 방법이에요. Бул ошол атоминин бирден бир байуунун бир жолу. 그래서 입에다가 서로 떠 넣어줘야 여기 계신 분들이 오시에서 가장 큰 부자가 되는 거예요. Ошол кашыкты башка адамдын оозуна салып койгонуңуз бул сиздин ош шаарында эң бай адам болушуңуздун бирден бир себеби. 모든 세상 사람들은요. 뭐라고 착각하고 사냐면요. Бүт дүйнөдөгү адамдар дейт, эмнени ойлоп жашайт деп ойлойсуз. 내가 내 친구한테 이야기를 하면 Мен 네, бир 네. нерсени досума айтсам, 내 이야기를 들어줄 거라는 여러분 확신이 있어요. менин сөзүмдү угат деген ишенич бар сизде дейт. Мен бирөөгө бир сөздү айтсам, ал угат деп ойлойсуз. 그래서 여러분들이 그 가서 야 나랑 같이 애터미 하자고 딱 이야기를 하면 뭐라고 하냐면요. 너나 해 그러거든요. Башка бир жат адамга барып же жаныңызда дос тууганыңыз адамга барып, атомиге кошул, жүр атомиге десеңиз, өзүң бара бер, өзүңө буйрусун деп айтышы мүмкүн. 저 세상은요, 여러분들 세일즈 하시는 분들은요, 뭐부터 배우냐면 세상에 아무도 내 말을 믿어주지 않는다는 것을 알고 있어요. Бардыгыбыз ичибизде бул сөз жатат дейт. Менин сөзүмө эч ким ишенбейт. Ишениши кыйын деп ойлойбуз. 그러니까 사업을 하거나 세일즈를 하거나 이런 사람들은 기본적으로 세상 모든 사람들이 내 말을 믿어주지 않는다는 것을 알고 있습니다. Бардыгыбыз билебиз, канчалык айтсам дагы менин сөзүмө ишенбейт го деп арасат ойдо жүрөбүз. 근데 그걸 모르는 사람들이 대부분이라는 거예요. Ошол нерсени билбегендер биздин арабызда отурган көпчүлүгүңүз ошондой ойлойсуз. 그러니까 내가 말을 하면 그 사람이 내 말을 꼭 믿어줄 거라는 확신이 여러분들 있으신데 그거 아니에요. Менин сөзүмө бул ишенет, мен ишендире алам деп ойлойсуз, бирок бул оңой эмес. 아마 여러분 대부분 여러분이 가서 나랑 같이 애터미 하자고 하면은요, 너나 해, 미쳤네 그러죠. Жүр атомиге кошул, атоминин сабагына барайлы деп ушинтип айтсаңыз, өзүң эле бара берчи, мен тим эле койчу, жөн эле койчу мени деген адамдар көп араңызда. 자, 여러분 한 달에 5천만 원씩 버는 일을 내가 하려고 그래 애터미를 그럼 나랑 같이 하자라고 하면은 여러분 친구들이나 지인들이 다 뭐라고 하겠어요? Айына 50.000 доллар табабыз, жүр, бас. Мен менен жүрчү десеңиз, ал сөзгө да ишенишпейт. Жада калса. 얘가 미쳤나 봐 그럴 거야 아마. Мен өзүм жинде болуп калдым деп өзүңөр ойлойсуңар кээде. 세상은 내 말을 믿어주지 않아요. Ушул бул факт, биздин сөзүбүздү эч ким ишенбейт, лекке каршы. 그 방법은 뭐냐면요. 내 말을 어차피 안 들을 거니까 이런 세미나에 원데이 세미나에 모셔와서 네가 들어봐 하면 돼요. Ошондуктан ал адамды сөзсүз семинарга ээрчитип келип угуп көр. 1000 жолу уккандан көрө бир барып көргүн деп ал адамды ээрчитип келиңиз. 자, 제가 강의하니까 오늘 강의 들어보니까 어떠세요? Бүгүн менин сабагыма катышып кандай 잘해요? пайда алып атасыз? Сизге пайдасы тийип атабы? 잘해요? 자, 그러면 여러분이 설명하려고 하지 말고 이런 원데이 세미나에 다음 달에는 여러분들이
데리고 오셔. 가서 들어보자 하고 앉혀만 놔. 와서 강의를 제가 팔딱팔딱 뛰고 할 테니까. Ошондуктан кийинки жаныңыз дос тууганыңызга айтып башыңызды оорутуп убактыңызды коротпостон кийинки сабакка буйруса эрişип келиңиз. 500 адам болуңуз. 오케이? Жарайбы? 자, 여러분들이 뭐만 잘하면 되냐면 써봐 와서 들어봐 이것만 하면 돼요. Сиздин милдетиңиз жүр барып бир көрүп койгун. Ошол эле сизден. 애터미 제품 화장품 써봐. 한번 따라보라고 보세요. 따라해 보라고. Атоминин косметикаларын пайдаланып көр деп айтып көрүңүз. 써봐 해 보세요. 써봐. пайдаланып көр деген сөздү айтып көргүлө. 1 2 3. 자, 그다음에 먹어봐. Жеп көр, 와서 들어봐. келип семинарга катышып көр. 오케이. 그 세 가지만 돼. 써봐, 먹어봐, 들어봐. Ошол 3 эле нерсени айтсаңыз болот. Жеп көр, пайдаланып көр, келип көр. 요거 세 가지만 잘하면 저처럼 부자가 됩니다. Ошол 3 нерсени гана айтсаңыз дос тууганыңызга мен сыяктуу байып кетишиңиз бул анык. 감사합니다. Рахмат. Как вы видите, мы находимся в аэропорту Манас. И сегодня будет в нашей стране поставлен новый мировой рекорд. Компания Atomic поздравляет вас с мировым рекордом. Ну а многих интересует, в чем же секрет силы ваших волос. Никакого секрета нет. Это шампунь Atomi. Atomi Absolute. Сила ваших волос.